Good morning, viewers. You are watching a morning news with me, Ekasina Michael Mahdi. We will bring back you to the most updated morning news from all around Indonesia. Today, we have three news in this morning. And the first, students in Purworejo are starting to be allowed to do online learning by the government during this pandemic. And the second, we have news from Muncul, East Jakarta. There was a heavy raining pouring non-stop for 3 days, which caused a panic among the residents. And the last is activity at the King Tombs began to increase after the government allowed some tourist attraction to open during this pandemic. Okay, now we are moving on the first news. Coronavirus pandemic has many negative impacts in various sectors, especially in the field of education. Many schools are closed and have to conduct online learning, but recently the government in Purworejo, central of Java, has allowed some schools to conduct offline or face-to-face learning. So, how do the students feel has really experienced schools for a long time? Soon we will connect with our reporter Aisyah Nur Halimah, who has been at the Purworejo location, will explain how the impact of the pandemic on the world of education. Okay, to Aisyah, please. Thank you, Sena. Viewers, as we know, COVID-19 has spread most of the world and impact many kinds of aspects, especially education. Students have small chance to go to schools and college to enjoy their time with their teachers and friends. But nowadays, government has given some chance for some schools and colleges to do the offline meeting, like in Gadjah Mada University. Some students are being asked to have some trial to go to the college, like the person beside me. Halo, Saudari Cika, bolehkah kami menanyakan beberapa pertanyaan? Iya, boleh, silakan. Jadi yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap program belajar Anda? Ya, memang selama ini sudah setahun lebih ya kita memang harus mengikuti program Pintah, yaitu dengan belajar online ya dari SD, TK, SMP maupun sampai mahasiswa ya kuliah. Kalau dampak sendiri sebenarnya kami pasti juga sudah merasakan ya udah satu tahun lebih gitu. Kalau dampak positifnya ya menurut saya sendiri itu kita jadi efektif ya, kan kita juga bisa pakai smartphone, bisa dibawa kemana-mana, terus juga kita bisa belajar di mana-mana, di mobil juga bisa gitu kan, di kereta juga bisa, di rumah juga bisa gitu. Itu fleksibel sih menurut saya. Namun kalau dampak negatifnya ya, menurut saya itu juga kurang efektif ya, karena kita nggak ketemu langsung ya sama dosennya, apalagi untuk mata kuliah khususnya ya untuk mahasiswa yang butuh praktek langsung di laboratorium langsung, mungkin untuk anak MIPA gitu, atau ya yang mata kuliah lainnya memang butuh praktek langsung gitu. Selain itu, menurut saya banyak ini ya, sependengaran saya tuh banyak mahasiswa yang mengeluh gitu, kenapa ya semenjak online kok tugasnya makin banyak, makin menumpuk gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Terima kasih. Lalu yang kedua, saya mendengar bahwa kemarin itu UGM melaksanakan percobaan PTM, yaitu pembelajaran tatap muka. Bagaimana rasanya setelah sekian lama kuliah online lalu kuliah offline untuk pertama kali? Iya, akhirnya setelah 1 tahun berlangsung ya gitu, akhirnya UGM mencoba pertemuan tatap muka gitu ya, pembelajaran tatap muka, masih bauran tapi ya sejak tanggal 18 kemarin UGM sudah mencoba, dan saya sendiri juga udah mengikuti kelas bauran ini pada tanggal 19 Selasa kemarin, minggu kemarin, dan kebetulan yang saya ikuti ini mata kuliah karawitan, yang dimana memang harus megang alat langsung, memang harus efektifnya memang praktek langsung gitu ya, dan kemarin juga sudah praktek langsung gitu. Namun yang datang cuma 3 orang, kita hanya 3 orang dan 1 dosen. Terus akhirnya karena terlalu sedikit, dari 16 siswa atau 13 siswa, akhirnya kami memutuskan untuk pindah hari di luar jam kuliah gitu. Lalu untuk yang lain gitu, saya dengar dari prodi sebelah gitu ya, dari teman saya sudah mencoba bauran juga di kelasnya langsung, dan itu ada 35 mahasiswa full katanya dalam satu kelas.
Ya, jadi perasaannya kalau menurut saya sendiri jujur merasa senang sekali karena bisa merasakan fasilitasnya langsung, datang ke gedungnya langsung gitu ya, dan bertemu juga dengan dosennya langsung, bertemu dengan teman langsung gitu. Jadi saya berharap juga kurva COVID di Indonesia juga terus menurun, dan syukur-syukur tahun 2022 bisa offline sepenuhnya ya, nggak hanya bauran gitu sih. Baik, lalu kan Anda sudah merasakan nih kuliah offline dan online. Lalu Anda lebih memilih mana nih antara kuliah offline dengan online? Ya, kalau prefer yang mana ya, kalau disuruh milih saya sendiri sudah berdamai ya dengan online atau offline, udahlah ngikut aja gitu. Tapi karena sudah bisa offline dan saya juga dalam 4 tahun masa iya mau online terus gitu, sebenarnya pengen offline juga, jadi ya saya pilih offline gitu. Pemilih pembelajaran yang langsung gitu, tetap muka langsung gitu. Karena ya itu lebih efektif ya, terus bisa ketemu teman langsung dan bisa lebih kenal gedungnya juga gitu kan. Karena kemarin tuh pertama kali offline itu saya juga bingung kan nyari ruangan, ini ruangannya di mana, belum terbiasa juga. Jadi memang saya lebih memilih offline gitu sih. Oke, baik, terima kasih Saudari Cika. Iya, sama-sama. Yeah. So we all hope that COVID-19 spread is going to get better, so all students may go to their schools and college to do a proper study activity. Reporting from Purworejo, Central Java, back to you, Sena. Thank you, Aisyah. Now we are going to the next news. The residents of the Muncul East Jakarta began to feel panicked. The rain that hit their houses for 3 days in a row caused a disaster for them. This unexpected extreme weather brought disaster to the residents there. Residents are also advised to stay at home for their own safety. The latest condition of the residents will be conveyed by our reporter Maria Brigita Octaviani. Yes, Eka Sena, I am live here from Muncul, East Jakarta. Right now at 3 p.m. a non-stop thunderstorm is happening in this area for 3 days straight. It causes several problems. Local people are restless because of the blackout, power cut, and fallen trees. The situation is very dangerous and makes people worried and anxious to go out. Locals have to stay at their home and visitors are forbidden until the disaster subsides. Therefore, locals must always stay at home for the meantime and avoid power poles or trees for safety. Because of the blackout or power cut, PLN is still trying to fix the problem, but because of unfavorable weather, it is hard to find a solution. Locals started to be worried and scared, but the district head reminded them that it is important to pray, do not panic, and do not go anywhere until further notice is delivered. The district head and SAR team are still discussing whether evacuation is required. So far, there is no major damage. We only find a few minor property damage from fallen trees or a few poles that have been struck by lightning. But it is best for locals to always be aware of the surroundings. SAR team always patrol around the area for safety every 3 hours. Some people have already left their homes since yesterday. Most of them have children or adults.
it is important to ask permission from the district head to make monitoring easier. This has been such a horrendous disaster that nobody can prevent or predict. We hope that tomorrow the disaster will stop and activities can be done as usual again. Reporting live from East Jakarta, I'm Maria Brigita. Back to you, Eka Sena. Thank you, Maria. Now we are going to our last news. The condition of the tourist site of Imogiri Kingstones has started to return to normal. Tourists and local residents start their activities in that place. This is also in connection with the government, which has started to open several tourist attractions to be opened. Many tourists visit the tomb of kings in Imogiri, which is assisted by Yogyakarta for quality time with family or just exercising. Now we have connected with our reporter Muhammad Mufid Munfarid, who will provide the latest news information on the location of the king tombs. Mufid, please. Alright, thank you very much, Sena and viewers. My name is Muhammad Mufid Farid, and if you live in Bantul or in Yogyakarta and you love doing sports or exercise, you might consider this place. So currently I am in the area of the tombs of the kings in Imogiri, Bantul, Yogyakarta. But do not get mistaken, this place is not only for people who wants to make pilgrimage, but also for refreshing and doing exercise. So this area offers good place to do sport activity, and furthermore there are a lot of food and breakfast dishes that being sold here. So let's try to interview locals here. Oke, selamat siang Bapak. Namanya siapa kalau boleh tahu? Saya abdi dalam dari Yogyakarta Hadiningrat. Nami kula Moh Ngabdani. Panggilannya siapa? Panggilannya Pak Dani. Oke, Pak Dani sudah berapa lama ya berprofesi di sini? Saya di sini masih tergolong baru 1 tahun ditugaskan di Masjid Kagungan Dalam Pacimacan ini. Yang dulunya saya ditugaskan di Masjid Sunan Cirebon Giriloyo, di sana sekitar 2 tahun. Terus kalau bicara soal tempat ini ya Pak, biasanya pengunjung yang datang ke sini itu tujuannya apa? Ngapain aja gitu Pak? Yang dari semula awalnya itu orang-orang yang berkunjung ke sini adalah bertujuan ziarah religi, ziarah secara keagamaan dan wisata religi yang dulu begitu. Kemudian setelah akhir-akhir ini menjadi berkembang, banyak orang-orang yang istilahnya cuma santai-santai ke sini dan bukan tujuan berziarah, banyak juga. Kemudian berkembang lagi untuk saat ini ada untuk pagi dan sore ini ada para remaja yang menggunakan tangga ini sebagai ajang olahraga. Ini juga itu Mas. Baik, kan ini Pak, saya mau menyinggung sedikit soal pandemi. Ya. Kan tahun belakangan ini kayak kita ada pembatasan aktivitas ya Pak. Begitu juga di wilayah ini kan. Nah, apakah ada dampak yang dialami ke wisata ini dari pandemi tersebut? Itu bagaimana? Dari keadaan pandemi memang para peziarah ini selama ada pandemi ini memang benar-benar menurun tajam, ini yang bertujuan ziarah. Namun kalau yang tujuannya ini untuk olahraga dan istilahnya cuma santai-santai ini tetap seperti dulu. Yang berkurang adalah para peziarahnya karena memang ada batasan untuk masuk ke wilayah lain, kan ada batasan pemerintah dari pemerintah, jadi nggak bisa para peziarah dari luar kota masuk ke sini, nggak bisa gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan jawabannya. Terima kasih ya Pak. Just like Mr. Dani said, this place has developed from only a religious destination to many others. A lot of people comes to do various exercise and activities here. To accommodate the increase of the visitors, this place also offers various food stalls for visitors who wanted to have a breakfast.
The porridge dish is the most famous and becomes favorite dish here. Alright, that is all for my report from the Tombs of the King in Imogiri. Now back to Eka Sena. Thank you. Thank you, Mufid, for the last report today. Well, that's all the news today. If you want to get more information, you may visit our website on www.morningnews.com. Thank you for watching and have a great day.